Hello viewers सबके जिसो मोरम सालाम बुझे दे আছে आखा करे से सब मानो ভাল থাকিব আজি আপনি হাঙ্গি একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ আনি আছে আৰু ইটো ফার্স্ট ভিডিওটো ট্রাক তো কিনাকা এক্সিডেন্ট কৰিছে ইটো আপনি গান ফার্স্ট চাবি ইটো সা বাজত আমি কিনাকা কৰি কিনে এক্সিডেন্ট হৈছে আৰু কি হোৱা পৰা এক্সিডেন্ট হৈছে ইটো অলপ কৈ দিব মন আছে চাই লবি सबै जग्गा दिइदियोस् अरू ट्राभलर कोन छ ट्राभल आउने हैन तु किन गर्ने एक्सिडेन्ट হৈছে তো इतो पूरा भांगी किना जाइছে ओ माटी नरम हो हैन तो की बगेन कुति जा लोहा बुकी किना ये तो आगे बस्तीते जाबले कुनतो बस्ती तो की नाम থাকিছে तो साफ खान प्राय जाने ओ दुईजनी जाना হয় अच्छा तो इकु जखम बाना ना जखम तो गाडी ना इनी उलाई लुसे दुईजन गाडीबरा गाडी तो दुईटा चक्का भी जा टाइम थे ना अच्छा खान 1-2 मिनिट तो टाइम पाइছে तो टाइम दे उलाई लइছে तो गाडी नामिबले टाइम दि उलाई लइছে ना अच्छा ओके ओके तो माने इकु जखम बाना मानो तो जखम होना थैंक यू ठीक है तो नीचे दे हो ना गाडी ना so viewers kan itu cakap tu mati norom habra na mati norom habra ina accident minus to gari tu nidiki ya dibra inas gari tu ni cidas inas ni cidas मानो থাকিছে বলে না কইছে বলিবি কবল ভাল খালি গাড়ি গিয়েছে মানুষ তো থাকা নাই না ড্রাইভার হ্যান্ডমেন তো ইয়াদি ভালো কবল ভালো পয়সা আর ইটো দাওয়াই না গাড়ি দি না একটা দাওয়াই আছে এনেকা বগা বগা থাকিব এনেকা লম্বা লম্বা দুইটা একটা ফাইল হলে আমি মরম পৰা আনি দিবি না ওকে ওকে ঠিক আছে সবি জায়গা দিনা রাখা না উপরে উপরে ইনে কিনা হবো 300 মিটার ইনা হবো নাকি সবি ইনাস सबै गाडी को लोबले नाइ दे सबै ओरा मेनुस सबै हिनास हाउ बिसित खते जाय मालिङा हाउ सब पोलो खाप सबै हिनास रास्ता तो ऊपर देस हाय हा को गाडी बिले छ तो कोइ लुबुकै जक्सिन बन्द न सबै इनास रे एलबी दादा इकु लोबले नाइ रे गाडी तो सबै पुरा मेन होइसे इसो मोरम मानु कि इकु जखम बाना ड्राइवर हेन्डमेन दो रास्ता दिना गाडी तो गिरोल टाइम दि नामाइ लुसे तो ब्राइ कबल भालो होइसे मानु कि तो इकु हाना रे सबै गाडी तो इकु लोबले नाइ रे सबै itu Assam Raj deh, LB Tata tuh Assam Raj itu Nakso Village deh, itu BSNL Tower, sama lu ini jas, sabi, pura mehen wis, lu beli kuna kari tuh sabi, inas. Ada tiada nggak ada melam nih, aja kan buat kata ada long aja, kapai sih lu, mat dari lu bu, Petrosi tangga na. Jangan ada kayak gua, mat aile hula bata. Sit. Abu saya tahu. Kadu dua way. Kadu. Driver laga gagos itu aro dala phone na. Pusan so itu dala itu dari buat jaga dia gavin dia rekena sebeli lebih. Jabuli na bari sabi. Pura main hoise kina dobli jabo. Inas. Ku dobli na aro video jaji ko le aro bolti ko na. Inas. Kari sabi. Aro dinggi dia sabi. Diesel dinggi tu. Inas. Inas itu aja lah gavin na. Gavin.
viewers apni khan sob dikhi paise truck to kinaga accident korise aro kinaga hoise aro ki laga condition de truck to ase accident kurigana lubuli ase na nai apni khan sob itu dikhi paise video de to yadi itu truck accident kura do aji kali kura ase na poila laga burana laga last year last month laga bi noy only with this month ek hafta nisina na jai na ase itu accident kura do driver trunk kura bi noy aro tai laga careless nin laga bi noy nohile do engine fail kura brake fail ba nohile steering fail ba naga laga bi ekon hoy nohile side dia paje kura laga the accident kura bi noy kun bi anai itu jaga itu din de kare kun bi anai boli bi jaga na thaka brahi na mati kira mati thaka brahi rasta chuttu hoa brahi accident kura ase de itu kare to rasta olap dangor hoise bole do accident kuribole thaka noy boli bi amahal laga jaga de apni kan sok pera manu kan do Tuinsang district phali rasta kinaga ase apni kan cha gura manu kan do dikhim po pare especially amakan Tuinsang bra itu amakan range kobo noila amakan jaga noksandak itu rasta kan saisi bole do iman kilometer bi noy 50 to 60 kilometer Tuinsang bra itu majot ase bole bi ami huna hisab de poila pura kan bra noile poila laga samana bra tai kan bra itu rasta to kali jambol bra hi hajara jaiga na kundisi boy to itu tai kan naga 1980s napongja akede itu kundiga na a rasta de amahan ajidak bira ase oi landslide hodam de noile kunuba jaga kitabe landslide hodam de JCB bra ajikali do philai ase hoile bi rasta to notun cutting guri ase begana bi kitte bi amakan dikha nai pacha time bra itu rasta de amakan bere ase hoile bi amakan Nagaland de sai jole do jaga jaga sobte black topping jabi rasta iman bhal dikhi pai ase aro rasta bia hoile bi black topping guri ganai bia hwa laga dikhi pai ase na hoile bi amakan laga itu Tuinsang do noksan majut itu rasta do 50 to 60 kilometer itu majot laga de ek par bi soling bi bura nai de na aro ek par bi black topping gwa do khisai nai ajida to sabi viewers kan ami gobol mon jado kare de rasta bhal hoise bole to accident hobolil thaga nai lagile manu do kun bi mura nai hoile bi kare do lobole nai apni kan sob dikhi paise sabi public keman duk pai ase idui noi every year do amakan accident do nakuri bole bi kitab do accident gura do ki bra hoise bole rasta bia hwa bra mati gira thaka bra amakan do accident naga hoi thaki de aro kari do hoise kiman nodun noile phal loile bi ek hafta 1 month 1 week enaga chule na do kari bi bia complaint enaga olai thaki kiman public tuk pai ase viewers kan ami kun gibi complaint gura laga bi noy olibi apni kan itu video sai gana amakan Tuinsang do noksan laga rasta do apni kan ek par hoile to ek par na sob milega na panai dile bi noile do itu government logo bi approach kulile bi phala joge gana ami do short video de apni kan gi dikai di ase samanu kan sob sorry bless koi di thank you